Pozdrav svim mojim pratiteljima. Dobrodošli u novi video. Danas sam odlučio da snimim selo Lukomir. To je posljednje bosansko selo. Lukomir je selo na južnim obroncima planine Bjelašnice. Ovo je najviše naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1495 metara. Selo pripada opštini Konjic, a do njega se može doći iz dva pravca, iz Konjica i iz Sarajeva. Od Konjica je udaljen oko 30 km, dok je od Sarajeva Lukomir udaljen 45 km. Vožnja od centra Sarajeva do Lukomira putem koji vodi preko Babinog Dola na Bjelašnici traje oko sat i pol vremena. Veći dio puta je asfaltiran, ali zadnji 11 km je vijugava makadamska cesta. Ukoliko odlučite da posjetite selo Lukomir, morate se pripremiti sa automobilom, znači jer imate neki 11 km makadama sa mlavama koji baš je u lošem stanju. Tako da uvijek planirajte, ako biste dolazili na ovaj dio ovdje Bjelašnice i da posjetite selo Lukomir, gledajte da to bude terenac ili neko auto niže vrijednosti. U suprotnom ćete uništiti auto. A u svakom slučaju vrijedi doći. Priroda je fantastična. Pješce je do sela moguće doći i preko dvije planinske staze koje kreću iz sela Umoljani na Bjelašnici. Jedna ide preko planine Obalj, a druga kanjonom Raketnice. Lukomir je poput živog etnomuzeja u kojem se praktikuju običaji nomadskih plemena i živi u tradicionalnim načinom života dinarskih gorštaka. Stećci raštrkani oko sela govore da je ovo bilo naseljeno još u 14. ili 15. vijeku. Ovdje većina kuća koja je pravljena, to je bio kamen i lim. U ovoj kući su bili zadnji stanovnici ovog sela koji su baš živjeli tu. Gore su spavali, a u donjem dijelu je stoka bila. Jedno dole se vidi i prenj. Stanovništvo Lukomira vodi porijeklo sa podveležja suhog platoa u Hercegovini. Polunomadska plemena ovčara ljeti su se zbog nedostatka vode sa velikim stadima sela na bogate pašnjake Bjelašnice. Većina ih se trajno nastanila u kanjonu Raketnice, a kasnije i na mjestu današnjeg Lukomira.
gradeći sezonska naselja koja su kasnije prerasla u selo. Tu su se većinom naseljavali pripadnici plemena Čomor i Masleša, što su danas jedine porodice koje žive u Lukomiru. Selo je jedinstveno po kamenim kućama prekrivenim hrastovom, jelovom i bukovom šimlom. Kuće imaju četvrtastu osnovu sa ložištem u sredini, a na kamenim zidovima postavljeni su mali prozori. Prilikom izgradnje domova stanovnici su se prilagodili posebnostima terena i surovoj planinskoj klimi. Početkom 20. vijeka Gornji Lukomir se spominje kao ljetno selo, mjesto gdje stanovnici Donjeg Lukomira dovode stoku na ispašu, da bi oko 1950. godine stanovništvo preselilo u Gornji Lukomir. I kako nam se zoveš ti? Vesil. Prezime? Čomor. Čomor. Pa Čomori su ovdje baš starosjedioci u Lukomiru. Jesu. I Masleše. I Masleše. I Masleše. I Masleše. Gdje mi reci šta praviš za to? Kažem. Jel od bukovine, od kog drveta? Od bukovine. Ona baš ide od bukovine, jel? Iđe od javora, ali nemam javora, pa eto, napravim od bukovine poneku. Vidim, od Kineza uvoze naši Bosanci maniti bukove, pa kad mogu kineske bukove, mogu i bosanske. Inače je bukovina kineska. Dobra u nas bukovina. Bolja bi u njoj. Bolja, jel? Bolja. Zar može nešto biti bolje od ovog ovdje, od ove prirode sad? A bolja je u nas nego u Kineza. Pa jes to. Bolja u nas je u Kineza. Pa dobro si je uradio. Pa moj, kako nije najl nego... Amel? Moj Amele, pa sad ja radim, ovo ima 50 godina i više. Ovo je moja profesija. Ja ne znam vozi auto, a ovo znam radim. Ma znao bi ti auto voziti. Pa nisam ja to pokušavao, brate, nisam ja to pokušavao. Ja što sam jamljio, ja sam znao, hvala Bogu. Gdje mi reci sad koliko ima ljudi ovdje koji se vraćaju na proljeće. Kad vi dolazite ovdje, kad okopni, jel? Ove su godine 11. maja došli. 11. maja. Kahava tako i mi idemo. Mi smo ko ševa ili veselica. Mi reknemo veselica, neko ševa, neko pjevačica, neko kukavica, neko šućuravica, 100 raziva ima jednatnica. I koliko vas sad ovdje ima? Ma ne znam na moju idu. Ja znam da se dvoje u ovoj kući, ali koliko u selu ne znam. Dobro. Znaš kako je prije bilo? A kako da ne Jel znam? puno više naroda bilo nek sad ili obrnuto? Oboć. Puno ona je ovo bila svaka kuća od jedna, od ovoga 40 pa do 20. Evo ova imala 20, sad ima evo čovjek i žena i 2 sina u škola i se u njoj. A imala je 20, oni imali još tamo jednu kuću i 3 štale. 20 goveda, 3-4 konja, radilo se. Moja. Sad se sve pogospodilo, jel da? Pa ne znam, otišli su tamo, kažu, trbom zakrovom, svađe ima i po Njemačkoj, i po Bosni većinom, ima i do Njemačke, ima i ne zna se za njih. Dobro, hvala ti puno. Nema način. A gdje mi reci, čime si ovo ovdje u sredini ovo? Kako si to uradio? Evo. A, imaš alat za to. Kako se zove to? Dubač. 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 Znači treba to staklo Da. i ništa više. I spretne ruke, naravno, stvarno. Jes, i oči lijepe, samo ja dobro i ne vidio i tako. A vidiš ti dobro. A vidim zagodnje, vidim. Jel to Nana ove isplala? Čarape? Jel Bogu. Dobre si ti. U Lukomiru se već nekoliko godina živi sezonski, od maja do oktobra.
Seljani se bave zemljoradnjom i stočarstvom, a zimi se spuštaju sa planine jer se tada u selu ne može pristupiti zbog višemetarskih nanosa snijega. Od 50 kuća u selu 21 je ljeti naseljena, a na pašnjacima oko Lukomira pase i do 4000 ovaca, koje se noć čuvaju u kamenim ogradama omeđenim torovima. Selo posjeduje telefon, struju, vodu, kanalizaciju, ima vlastito greblje, a davne 1969. godine mještani su izgradili džamiju koja je renovirana 2014. godine. Sa Vidikovca iznad sela pogled se pruža na vijenac planine Visočice, koja se obrušava u 800 metara dubok kanjon Raketnice, najdublji u Europi kanjon nakon Tare. Ukoliko ste posjeti Lukomiru, možete kupiti neku od rukotvorina vrijednih seljana. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 156 stanovnika, a 2013. 13. Kanjon Raketnice, znači rijeka Raketnica izvire ispod Treskavice, a Treskavica vam je ona tamo planina i prolazi ispod Umoljana i ulijeva se u Neretvu. A ovo preko puta ovdje, to vam je Visočica, koja je jedna od ljepših planina u Bosni i Hercegovini. Ono je tamo čvrsnica, ovo vam je Prenju ovdje. Danas je Lukomir top destinacija za seoski turizam. U nekoliko ugostiteljskih objekata posjetioci mogu uživati u gostoprimstvu i tradicionalnim kulinarskim specijalitetima. A kao uspomenu na boravak u posljednjem bosanskom selu mogu kupiti i neku od rukotvorina vrijednih seljana.